mga kabuang, for this video nalita karon sa Basakan karon atong buhaton kay mag-ibot og tanom kauban atong kinakusgang trabahante sa among barangay San Jose. Mao din ni sila di ay duha ka babaye while naga-relax og nagasuyop sa sigarilyo kay sumpay kuno sa kinabuhi maong padayon bahalag tag-gis ang steak mga kabuang. Ug akong ipakita sa inyo ang among sudan nga pansit kagabi pa ni pero amo na lang giinit kay wala jud mi sudan mga kabuang ug napud mi tamban nga isa ka buok samtang atong kauban sa kabuang nga nagpusa og sili kay nalipay tawon kay nabidyuhan samtang nagakaon mi ang duwa kay nagasugod na og pang-ibot sa humay nga lata kaayo nga mas lata pa sa imong dagway nga daghan og bugas char atik lang makita man ninyo og unsa jud siya kalata mong ayaw na mo og mga kabuang. Ug karon mga kabuang no magsugod na taghakot mga kabuang tama na ni kay magsugod pa tagtanom tara na di na subayin ninyo mga kabuang. Tuwa day siya nagbaktas na mga kabuang nagdala og sabod mga kabuang ara na sige na di na tuwa na gid. Ug ako po ipakita sa inyo kung asa nga lugar sa may lumbiyahan na siya mga kabuang. Grabe gyud tubig lain pa na siya tanuman kay nagikag baha ug lata ug kay ang sabod mga kabuang ug kamo lang makatry ani magtanaw mo ra jud mo mabuang pud kabuang pud tanaw duha samtang nagabidyohan ako sila nga kaibot mga kabuang nga baktas pud mi kay tungod daghan kay migtanom mga kabuang sobra po ni siya hektar pero duha ra mi nagatanom mga kabuang kaya ka ninyo ni mga kabuang so ara mga kabuang di na ug istorya gud mi kabuang samtang nagabaktas no problema jud mi kay kapila ni yun nagpa tanom ang tag-iya ani dako na kay gasto unya pag harvest ani mga kabuang tag 15 na lang ang kilo mga kabuang sa humay asa mo stisya unya ang tag 20 nga bugas asa naman jud to mga kabuang tabangi po nyo asa man justice ani pangitao na to mga kabuang kay wa jud tay lain lisod lagi ni magsasaka lagi ta mga kabuang justice ra gyud sa magsasaka mga kabuang. Tara na mga kabuang, magsugod na ta mga kabuang og tanom. Sugod na tag tanom mga kabuang. Nagsugod na si Lupoy kabuang. O tanawan nyo kabuang, market ka nag-agi. Muna pinakusog sa mga grupo mga kabuang. Duha rami pero wa jay laing yun makagukod mga kabuang. O paresin nyo mga kabuang. Asa taga banay diya mga kabuang. Asa naman to, partner daw ani. Samtang ako po no, kaya nagkabalaka ko ano isang cellphone kay basin day mag-ulan. Nagkuha og silupin kay ako putso no, nagdag-om na gid kay mga kabuang. Nagduha jud ko ani unsaon ako. Mauro to mga kabuang no for this video. Muli na gid data samtang gabaktas siya sa kahon mga kabuang. Murag may problema na siya kabuang kay kaulanon man kabuang. Gikan kay init gay karon kaulanon na ko mga kabuang maong thank you mga kabuang.